Hello, everyone. Hello, Miss. Can you hear my voice clearly? Can you hear my voice? Yes. Okay, good. We need to wait for other friends. Kok bawa ambil buka kamera, mana? Buka kamera. Kenapa tidak muncul? Mana kamera? Mana lupa lagi. Hey, Joey. How are you? Are you good? Hello, Miss. How is it going during this pandemic? Are you still working? Dennis. Are you still working at home or at office? Yes, at home. At home. Okay, good. Hey. Halo. Net Jelang. Mana Detol? Yang halo. Detol. Oh, ini lau jua. You use computer Kok penghuni tu? to listen to my lesson because Kok Pak Lahir tu? by using computer you will have a long lasting Oh, wah. Sama kayak aku dia Delvin itu. Cuma lu balik. Kan bagian koper. Iya. Oh, dewa mbak kayak tes. Kayak aja. Emang kan bagian koper. Kopi tiba kia rupa. Mana kita ini? Oh, tadi ini melampirkan Word ya? Bukan PowerPoint. Tadi Word. Ya? Okay, still 14 students who join this class. So wait for a while. Berapa poin? Sam biru langit, TP operasional, biru laut, oke. Lu si Tami sih. Gunting aku ni ah. Dah lu kuih sudah pek lah. Nanti Mobile Legends ni. Muka. Aku kami sepanjang ibu masih boleh ya bang. Loli. Cuma ngapain dia aneh terus? Aneh tuh ate bin. Ha. Yang Mianovian di sini loh. Novian. Halo. 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 Aneh jatuh nih. Ada yang melihat Supermoon hari ini? No. Supermoon. No. Kalian tahu kalau hari ini ada Pinky Supermoon? Don't know, Miss. Ya. Kalau saya nggak tahu, Miss. Ya, itu adalah fenomena bulan purnama yang paling besar dan jarang muncul ya. Jadi hari ini diprediksikan akan muncul. Dia bentuk bulan purnamanya itu ukurannya besar dan ada sinar-sinar pinknya. Coba kalian lihat nanti di news
headline news, ya. Lebih kangennya toilet dan. Mereka itu pasti akan membicarakan tentang Pinky Superman. Sorry. Iya, ada Vera, ada masih 17 orang. Oke, kita lanjut saja ya. Tunggu Miss, semua masuk dulu partnerku nih. belum masuk loh, Miss. Siapa Aku partner? juga belum. Siti belum masuk, partnerku. Tengah ya. Oke, tengah ada kan? Masih ada yang belum bisa join. Kasiannya. Semuanya bisa pasang kameranya? Tidak. Can you turn on your camera? Or I can watch you whether you listen to me or you just put your phone on your desk. Hello? Halo. Bisa dengar suara saya? Oh, Bisa, Miss. Oke, good. Oke. Sepertinya sudah cukup ya, 17 orang ya. Miss mana? Oh iya. Loh. The meeting of will. Hey. Sudah semua ya? Ya, pas 20 orang. Ya, Bu. Oke. Jadi tadi saya ada kirim pembagian kelompok ya. Nanti saya jelaskan ya di akhir sesi. Oke, sekarang kita belajar Dennis lesson makan. yang baru. Oh, Peter. Hidupkanlah kamera kalian. Okay. Now we will learn about a new lesson. We will learn how to do presentation. So all of my talks today, we will learn a skill how to plan and getting started with our presentation. Okay, so please listen to me carefully and seriously. Okay, so what kind of techniques you need to prepare before you start to present your talk, your material? The first one, you need to know how to give introduction. Okay, and the second, you need to know how to use visuals. So maybe like a map, like a table or graphs, or like a flowchart. So I will explain more later on. And then the third, you need to learn how to explain the main body, yeah, clearly, yeah. And also at the end, you need to learn how to close your presentation. So you need to notice your audience that you already finished or almost reached the end of the presentation. Okay, there are some hints, there are some tips that we will discuss together. Sorry, my connection is unstable right now, so please understand about this condition. So let we continue with the next stage. We move on to the next slide.
Now, you already received a worksheet that I upload into Yang Classroom. sama nih Boni cek sih. Yeah. So please read. We need to scan a text ya. Jadi apa bedanya scanning a text sama reading a text? Kalau scanning a text kita membaca cepat untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. We learn to read quickly to find a main ideas, a detailed information that we need. Okay, but if we want to read a text, we need to read a whole paragraph, a whole text to understand the whole idea. Jadi di sini yang saya minta hanya you need to identify 7 examples of bad techniques and 5 characteristics of good techniques. So please take a look at your worksheet now here, and I will give you 2 minutes to scan the text, and then I will ask you to mention the bad techniques and good techniques that you find in this text. I will set the timer for you. 2 minutes. Peter của bố chị video gì đó. Here the timer. So it will start. It started from now. Bunga bố Peter. Peter. Ngeri jang. Miss, where is the worksheet, Miss? I already upload in the Google Classroom. So please go to the Google Classroom and download it. Yang tersipu-sipu ya. Peter. Boleh ya, Miss, I don't understand. Just find what might be a bad techniques. What might be the words that explain about Mangga ini techniques. ya. Mangga silat ah. DK tapi siapa ya? Ini Dennis nih. We, tugas lo, we. Ambil tugas. Bolo 1 tapi minute kan left ya. 1 minute left. Oh, 1 minute left, we. Hah? 3 orang lagi belum hadir ya. Ini Zoom ya? Delvin bukan Devlin. Devlin si Weping. Yang ini Boa, Peter Boa. Khojoinya. Zui Weping yêu công luôn ấy Sui. Skip eh. Mày khó là kia biến à? Rồi. Weping yêu công luôn ấy Sui. Yusui mai. Yusui mai Joey. Weh Siti, lu bin kau naik ame. Tapi kok laosa lah. Bo, yang tadi lautnya lausa. Okay, time's up. Time's up. Please, someone tell me what are the bad techniques you find in the text. Okay, I call your name if you don't want to volunteer yourself. Let me ask Shelly Ong. Shelly Ong. Mention one. Selong. Shelly Ong, where are you? Are you there? Selong. Is that Mana? Shelong? Hey Peter. Lagi What a terrible connection I've got here. Siti PC. Siti Yeah, PC. Shelly Ong. Oke. Dennis. Ikut Cimado ya. What do you find in the text? Harifan mana PC? Ini loh.
Oh. Mana lu? First one is the first one is. Ini ampe. Ini aman. Do you understand the whole of the story in this text? Oh. Ayo sama kau ya. Ya, sabarlah. I come back again. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Kalau misalnya pakai bahasa Inggris soalnya macam-macam jadi nggak ngerti. Oke, silakan. Kalau No pakai bahasa problem Indonesia, for me. pakai bahasa Inggris, hubungannya apa sih? Tapi kalau bagaimana menjelaskannya pakai bahasa, menyebutkannya pakai bahasa Indonesia? But just make a try. Cobalah. Cobalah. Apa yang kalian dapat? Yang pertama, oke. Ayo kita lihat worksheet kita, teksnya bersama-sama. Di sini kita lihat adalah ada kata hin ya. Kata kunci di sini incompetent presentation itu sudah merupakan kata yang menghantarkan kepada bad techniques. Ya kan? Dia jelaskan satu persatu mulai dari speaker one. Speaker one, apa yang dijelaskan di sini? Apa masalah problem of speaker one? Mutiara? Cut slides out of sequence with talk, discussing, putting them up before she reached the relevant point in her script. Doesn't, yeah. So we can conclude that speaker one doesn't speak coherently atau doesn't talk in sequence, tidak berbicara secara berurutan. Oke, how about speaker two? Doi. Chả bao boy. Apa speaker two? Peter Chu. Put up, transfer, Walang cuman sih kayak tapo aja Pak. Kayak kalau sisa tapo. Ya, Doi, Vera. chả bao boy. Where is Vera? I miss the voice of Vera. Oi. Saya rindu dengar suara Vera ini. Mana Vera? Ya, Vera? Miss. Ya. Apa masalah dari speaker 2? Dennis baca nih ya. Iya, Dennis makan makan. Nggak masalah lah. Pas kita enjoy saja. Bikin nih yang makan. Dennis silakan. Selama kalian serius mengikuti saya. Oke, iya Vera? Where's your voice? Easy, Miss. How about we unmute all and we just hear what Miss saying? So we don't hear the other students talk. Oke. Jadi yang boleh unmute suaranya hanya orang yang saya panggil namanya, oke? How about that? Supaya tidak berisik, tidak conflict. The voices doesn't conflict to each other. Okay? Oke, Miss. Tapi suara Miss lebih keras ya, Miss. Okay, sure. Let's try to solve the problem. Is that clear? Is that clear? Can you hear my voice clearly? Yes, Miss. Yes. Good. Okay. So here the speaker 2. Yeah, Peter. I think you should mention our name to let us speak. Okay, sure. Now the turn of Vera. Vera, what's the problem of speaker 2 here? Wait, Miss. Okay, take your time. Put up translation on overhead projector.
put a transparencies on overhead projector. Yeah, this is the problem as well. Ya, terlalu cahaya dari proyektor terlalu terang ya, sampai tidak kelihatan. And then what else? Delphine? Miss. Who's talking now? Peter. Yeah, Peter. There are some people can join. Let me check. Oh, Siska, Cecilia, and May. Okay. Yeah, and they chat me. Okay, I already allowed them to join. Okay, thank you. And then continue, Delphine. Ya, Delphine. Delphine itu suaranya di mute itu. Lu kok tiba Kiaki? Please unmute your audio. Okay, good. So what are the other bad techniques here? In the next paragraphs, you can see here that the speaker speak monotones. Okay? Can you say again, Delphine? Yes. Yeah. What is the bad techniques of the next speaker? The speaker? Yeah, Delphine? Call after me. The speaker speaks monotones. Okay, yeah, okay, maybe there is a terrible connection with his account. And then what other bad techniques? What else? Here, okay. Another speaker did not know whether or not he had a slide to illustrate his points. It means that the speaker got lost. The speaker got lost to explain the slide that the speaker needs to explain. Okay? Udah berapa yang kita temukan tadi? Yang pertama, the speaker doesn't speak in sequence. Yang kedua, put too much transparencies on overhead projector. Yang ketiga, the speaker speaks monotones. Yang keempat, the speaker get lost in illustrating his point, the point. Oke? Okay? Jadi ada 4 yang sudah kita temukan, tapi karena waktu kita tidak banyak, jadi sisanya kalian baca lagi di rumah ya. Atau kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Oke, okay. Now we move to the next slide. After that, we need to learn how to prepare, how to give your presentation. So in the first stage, you need to learn a skill to give introduction. Okay? Ketika kalian mau giving introduction, yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus greet your audience. Greet your audience. Make a greetings such as good morning, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Okay, it's for opening, for starting your presentation, and then you need to deliver the subject, the topic of your presentations. You can say such as, I plan to say a few words about blah, blah, blah. Or I'm going to talk about blah, blah, blah. Or I'd like to give an overview of my research, my thesis. Okay, for example, like that. Okay, and next, after that, you need to present your overview one by one. Okay, overview itu seperti summary of your talk, ya. Jadi kalian
misalnya di slide kalian, di PPT slide kalian ada beberapa stage. Kalian mau bicarakan tentang history of a country, and then move to the growth of economy, and move to the closing. Jadi kalian buat di overview itu list by list. Kalian list apa yang akan kalian bicarakan selama presentasi itu, ya, for the whole time. Okay, so how do you explain? How do you deliver this overview? You can say like this. I've divided my talk into 3 parts. First, second, third. Or you can say like this. In the first part, then in the second part, and then last or finally. Okay? Jadi harus in sequence, berurutan. Okay? And next, now you need to mention how long you will give a talk. Yeah, for example, if you want to give a talk within 10 minutes, you can say, my talk will be take about 10 minutes. But for the situation like a conference or a thesis defense or your research, yeah, research defense, you can you may spend time within 2 hours or more. Yeah, but in a conference you may have a break, like a coffee break and tea break. So you need to mention at the beginning of your presentation by saying like this. Yeah. Sorry, interrupt you. Yeah. Okay. Can you explain with bahasa too? Because the signal is not really good. So I think. Okay. I understand. Okay. Jadi, saya akan switch ke bahasa Indonesia sekali-sekali. Jadi yang saya jelaskan tadi misalnya kalau di awal presentasi kalian harus perlu memberitahu audiens bahwa presentasi kalian akan berakhir selama berapa menit atau selama berapa jam. Kalau di conference biasanya itu habisnya sejam 2 jam atau ada tergantung, ada dikasih 30 menit dan biasanya mereka kasih coffee break, waktu istirahat, minum kopi atau tea break ya. Jadi biasanya di 30 menit pertama, kemudian break 20 menit. Jadi kalian harus bilang di awal presentasi by saying like this. The presentation will be take about 2 hours, but there will be a 20-minute break in the middle. We'll stop for lunch at 12 o'clock. Okay, jadi audiens akan tahu kapan presentasinya berakhir dan audiens akan tahu kapan dia bisa meninggalkan ruangan. Karena kalau misalnya kita tidak beritahu di awal, audiens itu kapanpun kalian bicara akan berlalu lalang dan itu akan mengganggu konsentrasi kalian. Jadi untuk menghindari itu kalian harus sebutkan bahwa ada break. Okay? And then policy on giving questions and introducing discussion. You need to kalian harus sebutkan aturan dalam memberi diskusi, ya, membuka diskusi. You can say like this. Please interrupt if you have any questions. Okay? Or after my talk, there will be a time for discussion and any questions. Okay? Jadi biasanya kalau di awal presentasi itu kalian harus kasih tahu kebijakannya apa-apa saja. Okay? Dan biasanya berapa menit dikasih. Misalnya kalian tentukan 10 menit Q&A. Ya, mereka bisa mempersiapkan diri selama presentasi, selama kalian memberikan presentasi. Oke? Atau kalian juga bisa membuka diskusi. Kalau misalnya audiensnya lebih banyak diam dan tidak ada ngasih pertanyaan, kalian bisa siapkan pertanyaan. Oke? And next, you can see example 2 in your worksheet. Let's try to
Combine all the phrases, become one. Yeah, in your worksheet, you can see example 2 here. Let me read it for you. Okay? For example, good afternoon, everyone. My name's Arnold Layton. I'm a geophysicist for Alpha Aquitaine with special responsibility for analyzing new fields in the North Sea. I'm going to talk about some recent research into new methods of detecting oil in shallow waters. I've divided my talk into 3 parts. First, research that we have done. Then, I'll report on some published research from other companies. And finally, I'll talk about what this may mean for our exploration activities. Please interrupt it if at any time you have any questions or something is not clear. My talk will last about half an hour. Later, my colleague Jax Flambert will be showing a video on, then shift to your friend, okay? Kemudian gantian sama temannya. Jadi kalian pertama itu memang harus pandai menggunakan transition word. Jadi pas kalau misalnya kalian presentasi in a group, ya dalam sebuah kelompok, kalian harus pakai kata-kata perpindahan dari your turn, ya. Dari giliran kalian ke giliran teman kalian. Jadi, you can say by saying, later my colleague Peter will be explaining a history of this. Or the next section about the history of the economy, blah, 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 will be delivered by Peter, for example. Okay? Jadi, kalian harus sebutkan nama teman kalian. Okay? This is for example. And then we move to the next stage is explaining a visual aids. Apa artinya visual aids? Itu alat bantu gambar atau ilustrasi. Okay? Explaining an illustration. Okay? Jadi, misalnya, mungkin kalian familiar dengan gambar-gambar ini, ya, misalnya di presentasi atau di beberapa research papers, ya, atau karya-karya ilmiah. Jadi, I challenge you, saya meminta kalian untuk mencocokkan apa-apa saja nama dari setiap gambar tersebut. I give you 1 minute to think about that. Sudah? Oh ya, kelas kita tidak akan punya break session ya, karena kita seperti melakukan kelas di lokasi ya, lokasi biasa. Jadi kita tidak akan ada break. Okay, just ended it now. Let's answer one by one. From point A, yeah, point A. How do you call this picture? Okay, maybe we can just start from match the words. How about pie chart? Yang mana gambar untuk pie chart? Untuk pie chart. Pie chart number D. No. F. F, okay. Yeah, we keep your word. And then how about map? Map.
Yang mana? I, okay. Map is I, and then how about bar graph? Bar graph. I don't know, never heard. Bar, you can match with the picture of tabung, pipe. Mana bentuknya tabung? Bentuknya tabung. Ada yang tabung. Mana? Ayo, yang mana? B? Yeah, B. Good. And how about table? Table. Table mana? Table mana? E. E, yeah, good job. And how about diagram? Diagram. Sorry, I Graph. If, Miss. Sorry? F. F. Oke, kita keep ya jawabannya. Kita belum tahu itu benar apa tidak. And how about picture? How about picture? D. Okay. How about line graph? Line graph. C. C. Okay. How about flow chart? Flow chart. Fruits apa tuh? G ya? G. Ada yang bilang E, ada yang bilang G. Kita keep ya dulu ya. How about plan? Sorry. Tunggu, Miss. Ya, Miss. Plan, ya Saya A. mau berbicara. Ya, kalian jawab plan itu A. Oke, kita jawab satu persatu. Yang benar adalah pie chart itu F, map itu I, oke, bar graph itu B, and then table itu E, and diagram itu A. Diagram A goes for A, and picture goes for D. Line graph goes for C, yeah, C. And flow chart goes for Habisnya ini. maaf ya, koneksinya nggak stabil, turun naik. Jadi kadang saya get out by itself, come back again. So please forgive me for this inconvenience situation. And Siti, mute. Oh ya. oh ya, kenapa itu backgroundnya cantik sekali ya? Ajarin saya dong buat background seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, now if you want to describe a change in your graph, there are some words that you need to learn. The first one, if you want to describe ada kenaikan yang sangat cepat, kalian bisa bilang dari titik pertama ke titik kedua ada kenaikan, kalian bisa sebutkan dalam bahasa Inggrisnya, it increased rapidly. Once again, kenaikan yang sangat cepat, you can say by saying it increased rapidly. Okay? Increase rapidly. And kalau ada kenaikan yang sedikit saja, tidak terlalu signifikan, you can just say it went up a bit. Ya, it went up a bit. Okay. And next. Nah, di poin C ini kalian lihat titik pertama ke titik kedua, kenaikannya itu seperti apa? Kalian jelaskan kalau dalam bahasa Indonesia. Hampir stabil. Hampir stabil. Oke. Hampir stabil. Oke. Kalau yang D dari titik pertama ke titik kedua menurun. Apa menurunnya drastis atau tidak?
Yang poin D. Sekarang Tidak drastis. kita tidak terlalu drastis. Oke, kita keep, berarti ini ada penurunan sedikit. Dan kalau E, dari titik pertama ke titik kedua, apa yang terjadi? Naik terus dia. Ya, naik terus, tidak ada penurunan. Tidak ada penurunan. Oke, kalau yang F, poin F ini dari titik pertama ke titik kedua, apa yang bisa kalian jelaskan? Dia udah naik tinggi kan, Miss. Turunnya Ya. pun Miss. Turunnya tiba-tiba drastis. Ya. Kemudian kalau poin G, dari titik pertama ke titik kedua, kalian sebutkan apa? Turunnya dikit, naiknya Menaik. Menurun sedikit lalu melonjak. Melonjak ya. Melonjak naik ya. Jadi kita belajar mencocokkan dengan situasi yang ada di gambar ini. Yang pertama, climb slightly itu artinya menanjak sedikit. Oke? Yang kedua, increase steadily artinya naik secara stabil. Ya, ada peningkatan secara stabil. Kemudian yang ketiga, drop markedly itu artinya turun drastis. Dan yang keempat, decline a little itu artinya turun sedikit. Yang kelima, rose dramatically itu artinya naik secara drastis. Nah, kalian cocokkan. Sekarang, I will give you 1 minute to match the word to the phrases into the picture. Miss, boleh ulang, Miss. Oke. Yang dari climb back. Oke. Kalau yang climb slightly itu artinya ada kenaikan sedikit. Oke, slightly itu artinya sedikit. Increase steadily itu artinya ada peningkatan secara stabil. Oke, stabil. Yang ketiga, drop markedly artinya turun secara drastis. Kemudian yang keempat, decline a little itu artinya ada penurunan sedikit. Dan yang terakhir, rose dramatically itu artinya ada kenaikan, peningkatan secara drastis. Kemudian kalian cocokkan satu persatu. Oke, Miss. Bola. Anjingnya ikut belajar juga ya, Joy? Iya. Ini ikut belajar juga ya. Ikut belajar juga ya. Naik berarti. Itu ini Sambina. Turun drastis. Tidak ada yang turun drastis. Ini cek aja. Incline the set Di-mute lah, di-mute, tolong di-mute. Kan naik sedikit. Naik turun stabil berarti ini D. Naik sedikit. Ya, drop permaksudnya turun drastis kan? Ini tidak ada turun drastis. Yakin. Sabar. Miss, Ya, bisa ulang sekali lagi, Miss? yang mana? Yang belum mengerti? Yang dari atas, yang dari awal. Yakin semuanya. Saya sudah ulang 2 kali loh. Kalau saya
lupa satu kata ya mungkin bisa saya ulang. Oke, saya ulangi sekali lagi. Dari yang mana? Yang kedua. Yang kedua, oke. Yang increase steadily. Increase steadily ini artinya ada kenaikan yang stabil. Oke. Kenaikannya stabil, tidak ada penurunan. Naik terus. Yang tiga drop turun. Drop itu turun drastis. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang C, jawabannya apa? Climbed. Dia ada D di belakang. Climbed. Ya, bukan climbed. Oke. Climbed. Oke. Itu bukan campuran climb dan bed. Oke. Climbed slightly. Oke. Yang poin D. Salah. Apa sih? Point D, how do you describe the change? D. Increase steadily. No. Kan dari titik pertama ke titik kedua itu ada turun. A little. That's line. A little. Okay. That's line. Not that's line. Decline. Okay. And point E. Line. Increase steadily. Oh ya. Namanya memperkosa bahasa Inggris ya. Okay, good job. And then point F, how do you describe the change? Drop. Yeah, drop dramatically. Okay, good job. And then the last. Rose dramatically. Yeah, rose dramatically. Okay. Good job. Okay. Then we move to the next section. Okay. Ini juga setelah kita pelajarin beberapa frasa yang bisa menjelaskan sebuah perubahan. Jadi untuk yang gambar A itu kita bisa sebut to increase, okay, or an increase kalau bentuk noun-nya. Okay. Sedangkan gambar B kita bisa sebut to decrease or a decrease untuk bentuk noun-nya. Okay. Jadi tergantung dalam kalimat kalian menjelaskannya dalam bentuk verb atau bentuk noun. Okay. And then yang bagian C ini, kalau dia stabil, kita bisa bilang to stay the same. Ya, to stay the same. Jadi jangan pusing-pusing mikirkan kalimatnya. And then yang bagian D ini, kita nggak ada lihat mana titik pertama, mana titik kedua. Kita hanya mau meng-highlight. Highlight itu hanya menjelaskan yang paling penting dari semua gambar, semua informasi yang ada di slide. Jadi kita hanya mau menjelaskan ada titik tertinggi di atas ini. Jadi kita bisa bilang dalam bahasa Inggris yaitu to reach a maximum. Ya, misalnya di tahun in 1995 this company has reached a maximum to reach to the sales of cars, for example. Dalam penjualan mobilnya sudah reach maximum itu pada tahun 1995. Oke. Jadi dalam presentasi tidak perlu dijelaskan semuanya, hanya jelaskan poin pentingnya saja. And next, yang kalau gambar F ini kan ada penurunan sedikit kemudian naik ke atas, ya kan? Hanya penurunan sedikit. Jadi kita bisa highlight, ya. Kita hanya jelaskan poin yang pentingnya itu ada pemulihan. Kalau pemulihan bahasa Inggrisnya itu to recover or a recovery. Jadi kita nggak perlu jelaskan penurunannya karena itu tidak terlalu signifikan. Yang signifikan itu adalah
kenaikannya. And then ini di gambar bagian G, ya, dia mau, kalau kalian mau menjelaskan ada penurunan drastis, bukan menjelaskan keberhasilan dalam suatu pencapaian, ya, pencapaian terakhir. Tapi mau menjelaskan pencapaian terakhir, berarti dari yang hasil maksimum ke pencapaian terakhir ada penurunan drastis. Jadi kalian bisa jelaskan by saying to deteriorate. To deteriorate. Ya, memang agak susah ini pronunciation-nya. Artinya memburuk. Ya, atau ada suatu bad result at the end. Okay? Memburuk. Keadaannya memburuk. Okay? And okay, let's practice our listening to this, to an explanation of this line chart. Okay, I will try to give you an example how to present a line chart. Okay. Please listen to me carefully. Now, I'd like to show you this graph. It shows the rate of increase in CO2 emissions between 1985 and up to 2025. On the left-hand vertical axis, you see CO2 emissions in millions of tons, while the horizontal axis shows times over 40 years. What we can see here is quite clearly, ada penekanan, quite clearly, a sharp increase in CO2 emissions, ya, ada kenaikan yang tajam. This increase is global. Look at the top of the line here. The graph shows that it will reach a peak within 3 decades if there is no control over the use of vehicle. Jadi kita jelaskan misalnya, nggak usah kita jelaskan pada per tahunnya. Pada tahun 1985 kenaikannya sekian, 1995 kenaikannya sekian. Itu terlalu monoton. Tapi kalian hanya ambil poin-poin pentingnya seperti itu. Growth-nya itu, peningkatannya itu ada selama berapa tahun dan akan mencapai akhir yang paling tinggi itu pada tahun keberapa dan dalam berapa tahun. Ini kan dari tahun 1990, jadi saya ambil intinya dalam 3 dekade ke depan. 3 dekade itu berapa? 10 tahun. Jadi dari 1990 ke 2025 ada 30 lebih. Jadi 3 decades. Ya. Kalian summarize saja, ya, supaya lebih bervariasi kata-katanya. Oke, sampai di sini bisa paham? Oke, I guess you already understand. So we can move to the next section. If you still don't understand, you can just follow up this video. I already record this as your feedback later on, and I will upload it to my YouTube account. Okay, and I will show you, give you the transcript of this example later on. And next, we move to the main body. Ya, kita masuk ke main body-nya itu bagaimana menjelaskan konten inti dari presentation kita. Pertama, ya, we need to end our introduction first. For example, so that concludes the introduction, or that's all for the introduction part, or the next part will be explained by my friends. What is your friends? For example, by Siska. The next part will be explained by Siska. Itu yang namanya kata-kata perpindahan. Jadi jangan langsung lompat. You langsung nunjuk-nunjuk gitu, nggak boleh. Ya, itu dilihat audiensnya seperti berantakan gitu ya. You make a mess of your presentation. Okay, and you're getting started to begin
the main body. Ya, mulailah kalian masuk ke dalam inti presentasi kalian. Yang pertama kalian bisa deliver a sentence like this. Now let's move to the first part of my talk, which is about blah 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 blah. Or so first to begin with. Nah, ini salah satu kata-kata dalam presentasi. To begin with. Jadi kayak connection word-nya, ya, yang menghubungkan kalimat pertama ke kalimat kedua. Oke? And next, if you have a listing of your presentation of the main body, the main content, you can just mention by saying there are 3 things to consider: first, second, third. But sometimes we forgot so until what part we already explained. Kadang kita lupa sampai tahap keberapa kita sudah jelaskan. Jadi nggak mesti kita terpaku pada kata first, second, third. You can just mengakalinya dengan connection word like then, next, after that, finally, or last. Oke? Jadi kalian tidak usah pikir bingung-bingung udah sampai mana ya? Tadi 1, 2, 3, oh udah ke-7 atau itu akan jadi berantakan dan terlihat tidak baik dipandang oleh audiensnya. Oke? And this is the end of the main body. You may need to link your main part of your talk to the end parts of the main body by saying that completes my talks. Or that concludes the main body, the point of our talk. Or that's all I want to say for now. And then we move to our friends, or to the next section, okay? And also, yeah, here we already explained about how to link the previous sentence to the next sentence. Okay, so what time is it now? 8:53. We almost at the end of our class. So let me give you the example of this the main body part. So you can practice this at home. Not only depend on rely on our lesson, our lecturing today. After you listen to this video, to this online class, you can just repeat how to present this example, yeah, for many times. Okay, please listen to me carefully. Good morning, everyone. I'd like to talk about the advertising mix for Cherry Beauty products. Jadi kalau kalian mau memberikan presentasi, jangan kalian terpaku seperti membaca note kalian, tapi kalian harus pandangi audiens kalian supaya audiens kalian tetap tertarik terhadap presentasi kalian. Ya, oke? And then we are planning 2 categories of advertising: above the line advertising and below the line advertising. So let me talk first about above the line advertising. Yeah. Above the line advertising is the form of a mass media advertising, such as television, radio, and newspaper. While below the line advertising is the form of advertising at the point of sale or directly on the product, such as packaging, shop, displays, etc. Jadi, just make it concise. Jadi buat penjelasan kalian itu padat, tidak perlu panjang lebar. Tapi kalau kalian punya waktu yang panjang, jadi tergantung berapa lama kalian diberikan waktu. Jadi kalau misalnya sedikit, singkat waktu yang diberikan, jadi padatkan saja semua penjelasan kalian. Tetapi lain hal kalau kalian diberikan waktu berjam-jam untuk jadi speaker, untuk jadi misalnya keynote speaker in the conference, kalian harus siapkan detail informations-nya supaya audiens kalian tetap
memperhatikan kalian ya, dan buat lebih bervariasi lagi. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Miss, bisa. Lanjut, Miss. Fair, fair. Okay. Okay, good. Thank you. Okay. Then we move to the next section is the closing part. We almost end. So in the closing part, usually we just need to present conclusion or the summary of the whole talk or recommendation atau giving suggestion, ya, and so forth. Jadi, bagaimana kalian menghantarkan closing part kalian, yaitu dengan ending the main body of the presentation first. For example, right, that ends the third part of my talk. And then we move to our friends, or we move to the conclusion and recommendations. Or you can say, that's all I want to say for now on. Okay, and then we move to our friends. Okay, and then how to begin the summary and the conclusion. So you can give an introduction sentence like this. I'd like to end by emphasizing the main points. Or I'd like to finish with a summary of the main points, some observations based on what I've said, some conclusions or recommendations, and a brief conclusion. Ya, jadi harus ada kata pengantarnya dulu sebelum masuk ke conclusionnya. And then we conclude our findings, all the talks, by saying, there are 2 conclusions. Ada berapa conclusionnya? Ya, kalian harus sebutkan dulu. And what we need is, atau I think we have seen that we should, atau kalian langsung ke poinnya aja kalau waktunya sudah tidak memadai lagi. Misalnya kan terlalu panjang menghabiskan waktu di main part, di main body, kemudian waktu di closing partnya cuma 5 menit, langsung aja ke intinya. Yang mana yang paling penting? Oke, tidak perlu disebutkan satu-satu karena audiensnya bisa baca di PPT. Oke. And then after that you need to invite your audience to give questions and introduce discussion. Jadi kalian setelah menutup presentasinya, kalian harus undang Q&A ya kepada audiensnya. By saying, that concludes the formal part of my talk. Atau, now I'd like to invite your comments, your questions. Kalau misalnya audiensnya tidak mempersiapkan pertanyaan, kalian sendiri yang bisa mempersiapkan pertanyaan untuk didiskusikan. Ya, tergantung. Biasanya ini dilakukan itu 5 menit di akhir presentasi. Atau jika kalian terlalu cepat menyelesaikan presentasi, kalian bisa lebih banyak melakukan diskusi kelompok. Oke? Ya, oke. So, let me give you example how to explain summary and conclusion part here. Please listen to me carefully. That concludes the main part of my talk. Now I'd like to summarize the main points. In the past years, ya, jadi kalian gak usah baca satu persatu, itu terlalu monoton. Jadi intinya aja, kalian bisa paraphrasing atau kalian putar-putar kalimatnya. Okay? In the past year, 3 incidents have shown communication problems. In the past 5 years, 35% of all incidents contain some degree of communication problem. And finally, we have seen that existing communication procedures are not considered satisfactory. Now, turning to my conclusion, I want to make 2 key recommendations. Number 1, training must place more emphasis on communication procedures. Number 2, there should be a program of regular revisions of these communication procedures. And that, ladies and gentlemen, completes my talk. Jadi itu cara menutup, salah satu cara menutup presentasi yang baik. Oke?
Jadi kalian bisa repeat again this example at home and try to practice, whether in front of your mirror or in front of your family, in front of your friends, and whatever, or you can make your own video for the thought by combining all the phrases you have learned today. Okay? Jadi kalian bisa tetap latihan dengan mengulangi semua contoh-contoh presentasi, semua contoh-contoh frasa, kalimat yang sudah kita pelajari hari ini, dan latih di depan cermin, atau di depan keluarga kalian, atau di depan teman, atau buat video sendiri, dan nilai sendiri. Apakah pronunciation kalian sudah bagus, apakah penjelasan kalian sudah clear. Nah, oke, jadi itu tanggung jawab masing-masing ya. Saya tidak memaksa. Okay, so for conclusions, to conclude our talk today, here are the vocabularies that we already learned. The first one, axis. Ya, tadi saya lupa bilang axis itu artinya poros. Poros yang vertikal itu biasanya disebut poros X. Yang horizontal disebut poros Y. Jadi axis itu sebuah poros ya, baik yang vertikal maupun yang horizontal. And then number 2, rapid. Rapid dalam bentuk adjektifnya itu artinya cepat, sedangkan bentuk adverbnya itu artinya sangat, berjalan dengan cepat. Okay? Dan kemudian number 3, deteriorate. Deteriorate itu artinya memburuk, bentuknya verb. Saya lupa buat di situ. And then number 4, recover. Artinya apa? Artinya pulih, ya, atau pemulihan kalau bentuk noun-nya. And then number 5, the last, peak. Peak artinya apa? Puncak, ya, to reach a peak, mencapai puncak. Bukan mencapai puncak gemilang cahaya, itu salah satu theme song-nya Afi ya. Kalau pernah kalian hidup di zaman itu, kalian tahu singing competition namanya Afi ya. Oke. Maybe I'm too old for you now, so you don't know what Afi means. Oke, jadi peak itu artinya puncak ya, puncak. Jadi tugas kalian di sini adalah membuat semua vocabularies-nya ini di dalam sebuah kalimat. Kalian harus latihan supaya kalian bisa ingat saat kalian mau giving presentation in the future. Okay? Until now, do you have any questions? We almost end our class. No, Miss. No, Miss. So is all clear for you? Yes. Okay, good job. Thank you. So here, our lesson will not be in vain. Jadi pelajaran kita hari ini tidak akan sia-sia. Jadi implementasi dari pelajaran kita hari ini adalah kalian akan membuat presentasi pada ujian akhir. Oke, sorry, suara saya hampir habis ini. Jadi kalian harus membuat grup kelompok 4 atau 5 orang, ya, dan membicarakan topik tentang what our competitors are doing. Ya, topiknya apa saja bebas. Kalian bisa cari semua bahannya di internet bebas. Dan masing-masing harus dibagi menjadi 4 bagian: introduction, the main part, visual aids, and closing. Dan masing-masing mahasiswa harus memiliki bagian untuk ngomong. Saya berikan 1 orang itu 2 menit. Jadi kalau 4 orang totalnya 8 menit ya. Kalau 5 orang totalnya 10 menit 2 kali 5 ya. Jadi ini menjadi final exam kalian. Kalian punya waktu yang banyak ya untuk mempersiapkan diri. Diskusi banyak-banyak, diskusi lewat chat kalau misalnya tidak bisa ketemu, dan buat di dalam sebuah video. Ya, buat di dalam sebuah video. Miss, grupnya itu yang Miss pilih atau kita pilih sendiri? Yang Miss pilih tadi kan? Saya yang akan pilih. Saya akan pilih. Jadi, yang Miss pilih 2 orang itu untuk apa? Nah, yang Miss itu biasanya 2 orang itu. Hold on, please.
Oh iya. Nggak sabar. Ini saya mau jelaskan. Oke? Jadi aja, Miss. Jadi kelompok yang 2 orang itu untuk tugas untuk ujian midterm, ya, tengah semester. Karena minggu depan kita udah masuk ujian tengah semester, tanggal 15 April itu adalah UTS kita, ya. Jadi karena kita you take an exam at home, karena kalian ujiannya di rumah, jadi kalian cukup punya waktu seminggu untuk mempersiapkan diri. Jadi tugas kalian adalah membuat dialog, ya, perform in a video the dialogue of telephone and conversation, ya, within 2 minutes, 2 menit ya, untuk telephone conversation. Tapi di dalam video kalian itu, kalian harus edit lah ya. Satu orang harus ada jadi the caller, satu orang yang lainnya harus jadi the receptionist, atau terserah mau jadi perannya apa. Tidak perlu ketemu, kalian hanya cukup merekam diri sendiri, kemudian kalian edit. Oke? Kalian cukup merekam diri sendiri, kemudian kalian edit. Sekarang banyak editing program yang gratis, ya kan? Ya kan? Kalian kerjasama lah editnya, jangan hanya bergantung pada satu orang. Oke? Ya, Peter? Peter speaking, Miss. Yo. Peter speaking. How? Yo. Peter dari surga. Peter want to ask. Yeah, why is that? Jadi kita buat video tentang lagi nelpon gitu ya? Iya, yang lagi nelpon. Jadi kalian berakting sedang menelepon seseorang. Oke, tapi telepon tentang bisnis ya. Fokusnya tentang how to leave a message. Jadi a professional talk. Oh, berarti jadi harus formal, Miss. Harus formal. Oke? Oh, berarti nggak boleh main-main ya? Nggak boleh. Itu akan jadi apa? Penentuan untuk nilai kalian. Oke? Miss. Ya? Miss. Peter dulu, Miss. Saya salah fokus sama background-nya si Peter ini. Peter dulu ya. Jadi Miss itu kelompok yang Miss bagi itu yang kita pakai gitu. Itu yang untuk buat video. Ya, itu untuk video midterm exam. Terus satunya lagi? Yang satunya lagi nanti saya tentukan kelompoknya. Ya 2 orang lah, 1 penelpon, 1 penerima. Ya, 1 orang penelpon, 1 orang penerima. Kalian cukup merekam diri sendiri pakai handphone loh. Kan handphone kalian canggih-canggih sudah, ya kan? Miss, aku nggak punya handphone loh, Miss. Ah, masa zaman sekarang, jangan bohong loh. Nggak ngerti saya. Panas, Miss. Panas. Itu merah-merah. Oke, jadi kalian diskusi lah ya, saling membantu. Kalian buat dialognya first. Ada beberapa stage sudah saya sebutkan sini ya, buat introduction, purpose of calling, how to leave a message, how to repeat, and make a closing. Like thank you, bye-bye, goodbye, bye for now. No. Ya, harus belajar ya. No. Ini seru loh, ini seru. No. Oke. No. Dan setelah kalian edit, kalian harus upload ke YouTube account. Jadi masing-masing harus upload. Walaupun 2 orang dalam satu kelompok, dua-duanya harus upload. YouTube channel. Dan dua-duanya harus kirim melalui email sisi@poltekmerdeka@gmail.com untuk tanggal 15 April 2020. Oh, Miss, tugasnya ada 2. Tugasnya ada 2, tapi yang long term, yang apa ya, short term exam itu hanya telephone conversation. Itu dulu yang difokuskan. Nanti untuk final exam saya sudah kasih apa ya, seperti saya sudah jelaskan akan ada presentation, tapi tunggu kelompoknya dulu ditentukan, baru kalian gerak. Oke? Ya, Miss. Oke. Clear for Miss, now? Tunggu, Miss. Ya? Miss, jadi gini kan, Miss. Aku kan saya kan sama Jessie. Oke. Ya kan? Ya. Jadi nanti
JC nelepon, dia ngomong-ngomong, saya juga telepon, ngomong-ngomong. Iya. Di videokan. Satu. Di videokan. Oh. Gimana sih? Kayak mana videonya? Jadi kalian buat dialog dulu. Jadi kalian hanya baca bagian kalian saja. Topiknya apa, Miss? Topik. Telephoning conversation. Bebas. Tapi harus tentang bisnis atau enggak? Harus tentang bisnis. Karena Berarti kalian harus anak bisnis. Tentang bisnis. Maksudnya apa yang mau kita bicarakan, Miss? Tentang bisnis, Dennis. Poinnya leave a message. Bagaimana cara meninggalkan pesan? Oh, ya, tapi temanya bisnis kan? Iya, temanya bisnis. Atau interview juga bisa. Interview kerja. Oke? Halo Peter. Halo Peter. Ya, Pit. halo. Besok kita mau gimana? Hah? Miss. Ya. Oke, ada harusnya upload ke YouTube. Harus. Karena YouTube merupakan friendly media user. Karena banyak sekarang kartu provider yang menawarkan unlimited kuota untuk YouTube. Jadi YouTube itu akan lebih nyaman lah untuk diakses, untuk didownload, untuk ditonton. Oke? Miss. Ya. Satu grup satu orang yang upload. Dua-duanya. Kalian harus belajar cara menguploadnya. Dua orang upload atau satu orang upload, Miss? Dua-duanya. Dua-dua lah, Jui. Kamu sendiri-sendiri aja. Jangan. Karena yang kerja cuma satu. Yang upload harusnya cuma satu aja dong, karena kan. Oh ya, Miss, upload satu aja, Miss. Ngapain dua-dua upload? Satu aja lah. Karena kalian perlu given a report to the school. Jadi sebagai tanda absen kalian. Maksudnya upload ke YouTube-nya. Upload ke YouTube, Miss. Kalau upload ke YouTube sama orang aja kan. Pandai, Miss. Oke, saya bisa toleransi untuk upload ke YouTube bisa cukup satu orang saja, tapi untuk kirim email harus dua-duanya. Karena itu laporan kalian ke sekolah, ke kampus. Oke, paham? Itu maksudnya. Oke. Di dalam video kalian nggak perlu ke Google Classroom lagi kan? Tidak perlu. Oke, tidak perlu. Untuk yang exam nggak perlu. Oke, di dalam video kalian jangan lupa buat introduction seperti ya nama kalian sama role-nya sebagai apa dan juga closing. Ya, sama closing. Oke? Berarti Miss, nanti pas upload di YouTube videonya harus kayak gini nggak? Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Up to you. Ya, kalau kalian mau sekreatif mungkin gitu. Buat sekreatif mungkin. Oke? Wajib upload YouTube, Miss. Ya. Hey yo, what's up guys? Siapa tahu itu menjadi sebuah permulaan untuk kalian jadi YouTuber. Mana? Udah murun ya. Itu tengah. Okay. Next. So here are some evaluation for you to consider in the video. So please aware with your pronunciation, the politeness, the grammar, the sentence structure, the voice. Jadi kalian harus bicara sejelas mungkin, se-clear mungkin, supaya saya bisa tahu, understand the whole conversation. And strategies, bagaimana kalian turn taking, mengambil bagian, apakah kalian buru-buru atau tidak. And then overall understanding as well. Oke? Ya? Itu dia nggak perlu pakai, maksudnya baju berkerah gitu atau berjas gitu, gimana? Harus pakaian formal, karena ini kan pekerjaan formal, ya kan? Oh, berarti pakaiannya harus berkerah gitu lah ya? Jas ya, Miss? Iya, bisa, boleh. Kalau nggak ada, kemeja saja pun bisa. Oke? Berarti nanti closingnya perlu gini nggak? Oke guys, jangan lupa subscribe ya, komen, like, dan share. Boleh. Kalau kalian mau berkecimpung di YouTube juga bisa kalian bilang kayak gitu. Oke?
Oke? Miss, ini harus saya rindu Nggak kampus, boleh, Miss. ini nggak boleh. Kampus, Miss. Ya, hidup kampus. Iya, Miss. Ajari saya ya buat background seperti itu ya, Peter. Later on. Oke, Miss. Ya, thank Oke. you. And then Miss, yang dua untuk tugas hari ini, kalian cukup submit pertanyaan berikut. What are the characteristics of a good presentation? And the text about vocabulary. Make it all 5 vocabularies into a sentence. Okay? Today, Miss? For today's meeting. Miss, Ya. wait. Jadi Wait. tugas kalian seperti biasa kalian ketik dalam Microsoft Word dan pastikan harus rapi, tulis dengan rapi. Kemudian kirim, upload ke Google Classroom. Kalau yang untuk ini kuis harus upload ke Google Classroom. Dan yang kedua, email ke email saya dan CC ke poltekmerdeka@gmail.com dengan Ini tugas format apa, yang Miss? sudah seperti kalian lakukan. Kemudian deadline-nya itu dikumpul paling lambat tanggal 12 April 2020 jam 11.59 malam. Nah, hari apa itu? Minggu depan berarti ya? Hari apa tanggal itu? 12 hari apa? Rabu, Miss, Rabu. Rabu midterm exam. Rabu depannya. Hari Rabu. Ini hari Rabu, 4 hari ke depan. Miss, jadi kita ada kayak gini lagi nggak? Setelah exam gitu. Hah? Sorry? Sekolah exam? Ayo lu nih goda-goda. So, after exam, After exam? Did we still using Zoom to learn English business? Oh, yes. Ya. Actually, I prefer to use Zoom. Peter kenapa kebalik-balik? Sorry. Kita ini pandai memainkan apa? Teknologi. Bikin kesal jadinya. Oke, jadi Miss, menurut kalian, berarti after exam kita ada Zoom lagi ya? mari kita evaluasi bersama. Apakah melalui Zoom kalian merasa kondusif, merasa lebih jelas atau tidak? Zoom kayaknya lebih seru. Seru, Miss, tapi koneksinya putus-putus, Miss. Ya, Kita punya mungkin tuh, perlu. Jess. Kan enggak. Miss, next time. itu Kita tadi kehabisan waktu di awal-awal. advantage-nya ya. Itu hanya di awal-awal, benar-benar di awal-awal. Karena semua orang pakai internet biasanya di malam hari. Jadi, Terus Miss kan, uh, perlu ditekankan juga sama orang ini. Kalau mau ngomong dibuka, tapi kalau udah nggak ngomong di silent. ya Masa boleh. ada suara TV, Di unmute. Iya, iya. Di mood. masa ada suara, woi, kamera, apa itu? Oke. Harus betul. Ya, kita Lihat harus saya di luar menjaga angkasa sepi. Oh boy. menjaga suasana supaya tetap kondusif ya, supaya teman Betul, yang lain Miss. tidak terganggu. Ya. Terus nggak boleh makan, Miss. Denis Oke. makan tadi, Miss. Ini kan Miss, seperti nggak boleh makan. makan. Oke, jadi diusahakan Nggak boleh makan di sebelum kelas, Miss. masuk kelas kalian makan dulu ya, jangan terlambat. Oke? Aku belum makan, Ya, Miss. Miss. Apa nih? Miss, atasannya rapi, bawahannya nggak rapi. Celana pendek. Kalau itu masalah masing-masing ya, selama tidak mengganggu penglihatan ya nggak apa-apa ya. Oke? Thank you. Thank you. So this is the end of our class. Thank you for listening and thank you for participating. If you still have any Oke, questions, guys, thank you, guys. Haridon. Okay. Have Yay. a good night and see you next Thank week. you, good night. Oke, guys, jangan Bye-bye. lupa subscribe, komen, dan share. ya. Bye, Miss. Bye-bye. Tombol Jangan lupa subscribe-nya tag di bawah ya, teman-teman guys. kalian. Ada giveaway iPhone 11. Thank Udah you, out, guys. Bun. Weh, muka aku anjir.